स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। विभिन्न विचार वाले नेता दिखे एक ही मंच पर। सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक ही पक्ष में रहकर विचारों में हमेशा टकराने वाले बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीजापुर के जनसेवक समारोह में एक ही मंच पर साथ में बैठकर बात करते दिखे। इनकी ये नज़दीकियां मौजूदा राज्य की सियासत में कौन सा मोड़ लेंगी? फिलहाल एक ही मंच पर इन नेताओं को देखकर इनके अभिमानियों में सवाल तो उठ रहे होंगे। पार्टी को इनसे फायदा होगा या पार्टी के लिए चर्चा का विषय होगा, ये तो समय ही बताएगा। आपके घर की खूबसूरती का साथी A1 ग्रेनाइट एंड मार्बल्स अपने घर की खूबसूरती के लिए हर तरह के फर्श, बाथरूम टाइल्स और आंगन को दिलकश बनाने पार्किंग टाइल्स और चमकदार वेट्रीफाइड और कड़पा कम दामों में आपके बजट और आपके सपनों के घर का हमें है ख्याल। आकर्षित और मन मोह लेने वाले डिजाइन के साथ आज ही विजिट कीजिए A1 ग्रेनाइट एंड मार्बल्स, हथनी रोड, पुष्कर नगर, SYN 752 बीजापुर। मोबाइल संख्या 8073639921 7411651430 पर। ಹೀರಾ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಹೋಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್, ಏಷಿಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ನ ಹೊಸ ಶೋರೂಮ್. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಲರ್ ಐಡಿಯಾ ಶೋರೂಮ್ ಇದೀಗ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ. ಏಷಿಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಲರ್ ರೇಂಜ್ ಹಾಗೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಅಡೆಸಿವ್, ವಾಲ್ ಪುಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಡಿಸೈನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಗಳ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ಚಾಯ್ಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವುಡ್ಟೆಕ್ ಸೌಲಭ್ಯದಿಂದ ಮನೆಯ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ಗಾಗಿ ಕಲರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಡೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಪೇಂಟ್ ಹಾಗೂ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಇಂದ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಏಷಿಯನ್ ಪೇಂಟ್ಸ್ ನ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಶೋರೂಮ್ ಹೀರಾ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ವಿಜಯಪುರ ಜನತೆಗಾಗಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ, ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲೀನರಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿಸಿ. ಸ್ಥಳ ಹೀರಾ ಪೇಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೋಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಪೋರ್ವಲ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಬಿಸೈಡ್ B2 ಶೋರೂಮ್, BLDE ರೋಡ್, ವಿಜಯಪುರ. ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ 9845261538 ಹಾಗೂ 9448917203। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन।